uchguadan seo acu program sonhrechte gymwal. Adar seo agus naguadan ynwch manifesto yn SNP Eurotus is on referendum minio eismloch na Alba ag cwir. Fishing súl níoch yn thaid gyleir a dar yeltoch agus loning. Cwydioch gyda program. System parci yn obain rhawnsoch agwyr lig alenkin gyfel moran na ei. Agus cémeles yn ymmerd yn ei mar a hason maragi Victoria noch eisiau gwynig a son sgnidio lesoch y. Gyrma agus fáisteadh go program sonhrecht yn och gyda'n hwgw as y sioning eisiau agus alwning. Har yn ywedd y hydje rydchach fe sy'n hwgwf yn neoch gasúre fo ymwyd yn hei agus neoch yn ele yn wa. Chwn yn hei yn hosioch agus ha Anna ni Claude an y sio fe sy'n Anna. Tapeleit Angela agus fáisteadh alwning. Clónishin enoch van de Gimmerton geleerd bij Arishin sonhorichtjaking. Een kwaadrin de kustbaren had ook al keun een misklokvooti aan de loning, agus clónishin man een tuig as ne helanen kutjok. Ach een hosjoch, geil zich party nagent in Halabe een manifesto agus in een nieuw, maar de victuur. Han joes wel ook het je grie ach kutjok. Iordis is on barok araget jasherevashne slaantje, feich ne rioch enitje. Han nadish ha sho, ik ver politieke hacking. Nairo Gallagher. Lys van een feestdoen een live, Choshik Nicola Sturgeon een aarstoerler en een glasachu, gus tjachgedag heen pleeg hurfa koerlijk valti. Gen bij valt son een SNP, een Duits jaar, gus statiger Brexit. Unless Boris Johnson is stopped, this will just be the start. Brexit is nowhere near being done. The Tories have barely got going. They haven't even started trade talks yet. And because of Johnson's hardline position, there is every chance that the UK will leave the EU without a trade deal next year. That would be a catastrophe for jobs. And even if he somehow avoids that, his dream deal will be a nightmare for Scotland. Sianuishmalach gan rekerst eichgeshe. Hurst een pre-minister nach todigi teich de realtas laberach met de gavik ietsen die darne referen. People are becoming increasingly sick of hearing Jeremy Corbyn and Boris Johnson talking about not allowing the Scottish people to choose our own future. Well, I've got news for them. It's not up to you. And you know what? It's not up to me either. It is a decision for the people of Scotland. Roi Shingita haroin elle rope. Haniel Nicola Sturgeon even plie guad of a jake ach gutig bail Parliament in SNP buai a horst even a realtus marshin as a manifesto chudit er voke show and glasachu and Jew. Ha an SNP amini kugje a free shivigaun or son and taikake, Mary Shemplet, Erigate Varokusigo, Ashit, the Gary and the Rainig, for Hugh Nai Bliana, a Kuras the Garamok Nuclesik, if Cluai, Agus, Ket Agus Kuok, or son Darnavot of Humal, Ed Nuishimalock the Gallopa, and Afona. Ha Nicola Sturgeon a Gran, Nak Todigi Taik, each of the Boris Johnson, Viniki and Duke, or son Nak Roesan. Imochi mar free minister ach nan ro parliament gun vorco jaun hursti get a Sean the route in a biggie giri vo the parstinella agus gasorich vo Jeremy Corbyn or some take in voipishin. Wel, sydd yn yfadol ag na nasyntich yn yw ach sanachai yn ciol feich na ffil yn y byrhache, nyr y gael sich Jeremy Corbyn pepar yn giafer at offitich Americanach agos Bretanoch, mae chorau'n malard as jai Brexit. Ha'n hanart laberoch y gra, gyfel sio y gerafig, gyfel yn NHS ffwchwnart, an yn y malard lyn y statyn enige, as jai dyfreting yn EU agal. Chai Boris Johnson a saithio sin gra nach bíag in NHS y fod an yn cwrain maddart smi. Wel le tylig sin agus sŵl ni Gimmertonelle gileir sio ferniach politicio hacking Michael McNee. All of it here.
Jeremy Corbyn a feilseach paper in a hanna labariche ra a hanam fianish córíon lena státe únichte munnen NHS a bhí na fart stigúnta mallarst as Dewey Brexit. Ha kennart nan labariche ra gyfan na paper in a siúltain gyfilin NHS fu chunart meid Brexit urst fu rialtas tóriach. Húrse gyfil at amach it plísin a sargers an drugichin agus eringen móda gan a Jervis a chur gan a ring frívidích. Chanéach gúr a haun go bhfuil company an móda as na státe únichters an kittéing marachí rugichin bhríchtin. Di lín cha féineocht de chenartan an labarach ag a chunnehnéach geice an dú, man an jera a heice gan de gúntich minister na ruíoch gúnichte go bechór gan an NHS hí na fart de chóirí an malart le na státe únichte. If you want to know whether ministers were involved in these talks or not, then they sanctioned the talks. They're obviously fully aware of the talks, and they're the ones that were declining to make the documents published. Fa Boris Johnson atol hospital yn assassin in due. Charo is yn na chenart na van na cynnyfan sewan li ruchgeren yn stachin únichtje. Jowlek ta nach jitchen NHS a rich ma vunig is a fartiekes yn de chochtigin yn gawn collegiog ile. There will be no sale of the NHS, no privatisation. The NHS is not on the table in any way. Not drug patents? In no way. The NHS is in no way on the table, in no aspect whatever. And this, as I say, is continually brought up by the Labour Party as a diversionary tactic from the difficulties they are encountering. Ha neach sé a tíing van na labarich as je wil láru te cinn dyrf gan a farti in G. Scanneag látir ga januare a chuv mar a leisichat geringen me graang a nuin a nieuwach. A jenin urp an labarach gus an jispet a glose de rurst chun an NHS an dú chanile salir in séu jirach gach skeol an dráste. Neu an noch graang a nuin a nieuwach agus an NHS a chláir a dhíist ag na partian as na herakal di jimmert an dui. Michael McNeil, BBC, an Law. In Harstad fishing súl mar sin Brexit pútig fu cóin díoch da bhlion as go eile in heann began I bharach calagiag. In há se san súlehart in hachar aniu héin ha bhar jesachuí in Daily Record ag chud Westminster Torgal Crichton Cónarm. In há seach a chorgil I cuatrí na herbhí tachartniu na paper an díabhar ha seo in nóch agus Jeremy Corbyn pútig sin déhú sin na tortar in nimmertiki seo. Well, calagiag rigol. Fatúil an gniu as an uair híd coú grúnthach sin piála, túr a féper an sinamach le is dat an cúiríon at brechtings America sirf an sláint cúsin mallard. Nís, fa Corbyn cúns go leála sin, ha dúine a fysig, ha cúnsin a fysig gyfel erebsig dúine as na labarich an NHS. Ach fel erebsig dúine an a Corbyn mar ceanart in nuig, sé céistela sin. So sún gat a hugga buair stialach in hug, hanilsig an a buair dé hachras a bhód. Rúteliniu sé manifesto na SNP sin amach, sil dé I bhuair sin cúsin agus ró cálaun a churíon agost. Haró Nicola Sturgeon dúirí nuismanach gomarach, a dúirí referendum in Naflon, cúirí referendum Brexit, ha dúirí barach garagid san NHS fuchbreiting. Nís, ha sin cúpar hían a lappe, ha tot cúnstach an a bhór cúd bhá tot taich an a labrich, ha nís cúr taich rís an SNP, go bhfuil an SNP socialach agus contas jay seo spech can a vaccin. Ach a seán a sassing smaid gnóprich an a dói at a realid. Bí vótar an sasnach a contas sin canting, Coa shot sin isteach orna agus riolach a brechting smaid cúnari Jeremy Corbyn agus cúna bech gan echgische orna an assassin. Sún smaid gan uprich son notorian an assassin ach an sinse for son Sturgeon ní a féin í an alapa. In echa sin fallach stoch in júlis skialach ma dhéna paper an díaver. Well, mar ha realton club school of caillou ha gach party fine cheech co union va eentje nog gro skialach manifesto na SNP sé friaf ní och ver VPC agur agus association skialach de route hesses law paper in SHS van de lab. Well, na carich as sin hator brin sin haast in háiseach getá ha misisiú bhí tart súl as mar ha Brexit agus na dúlainne hanig na cháis buaithort a rialtas as an nábhlíúne a cha sechad fun na teag ma dhéirich.
Bij een thuiscultje wat al een nog een gilip Theresa May maar vrienderen. Wij lorag voorsklug a kistjen social te hellig wie bring Brexit. Gaban moeson een gaikuschen. Gaili morgage. Wij nodig een DUP zo'n taikaien aan ten commenten. Agus le koraien Brexit vader at haar ministeren aan de loning. Agus oftig als de vruchal gabatte kan de gaskuschen gemariusloch. Van de koraien terug na terug ik ameren. Agus vacation er bij vadermatch garoen de Brexit David Davis. Maar nu nog een gaai aan uw lesje realtus zo'n fijne macht die uit werk Brexit runnen kan de economy. Just to be clear, has the government undertaken any impact assessments on the implications of leaving the EU for different sectors? There's nothing. There's no sort of systematic impact assessment. So the answer to the question is no. Yeah. So the government hasn't undertaken any impact assessments on the implications for leaving the EU for different sectors of the British economy. We koraien Brexit kujoch gejiolde ger hartes at Westminster agus na realtussen an Donation agus an Cardiff. Haru iaten a fine eisjoch hieraniat. Haru at a fine space voldoening. Ach hapan assen nenaatje van mi holochis. Agus buurg a geri te vistai a cabinet kujoch ma een Brexit heen. Grinnig in cabinet ag checkers is zo'n uur in de hietje te goraien zijn prievere fiachi de tot ore goal te chevallegeke. Goa trish ach chapatte heisen hi le kutje fakel en driachen. I lost the argument. And the point being, it's not just that I lose the argument in something which is in somebody else's department or which is general collective responsibility. The point is, I was the person who had to present it to Parliament, to the European Union, to everybody else. And if I don't believe in it, then I won't do as good a job as somebody who does believe in it. Agus er an hawl, youth in EU goal the mollig checkers you. Everybody shared the view that while there are positive elements in the Checkers proposal, the suggested framework for economic cooperation will not work. Rogerig ne plione va runa de Brexit elir fagal in tres sich in stech te vestei keher miesen. As een having een nuri gang cabinet tussen te huur event vast mee maar jedig haal. Ach hapeschen jerig ne kusje. Uur is uur gerinente mag gaan je hen commenten. Uur is uur jou dat goal is. Erig aan haal beter je chauntag gewoon een party en doel nog. Gaban na biar a kusjen gan event vast mee. Na tori in a cawl gedonne as na tuigin jordboch slike je driach. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Le prievere uur, tosioch I uur, agus ante uur. A had de chorde nante, die je nu farti elle verig taitja. Either allow this to go through and that was the end of it, with all the damage that does to Northern Ireland, or to have a mechanism which at least allowed us to put some opportunity before the House to put safeguards into the legislation which maybe could ameliorate some of the devastating impacts of this agreement. Agus na de chosi in bod Parliament Philip Lee tarsing laar hen commenten go bankin de Lib Democh van Meister Johnson smake gaul kusjen aan een tennen commenten. Linne waachin Reith mas akishin in EU eintje haune geranunte bialdu hen commenten. Get de huure nunte ek Meister Johnson to hen commenten, bepaal Parliament farochen go kus kafagore agus guntichat die te coachin. Maar jonne Tory en morgage besinne kiolach gefaction in hunne jordboch aan een bek aan chechkonje. Maar in de laberige huis ha iatsen is on unte ureien agus een worsen referendum a chamalere sin. Tu zegt tu han duwit het crossroads agus sé ruin in niet deunje as een te coachin a chanis de raad de goosting.
Y hyliger Brexit a cwsbar yn unydl y fed bwy i'r fod as gach sgyrym. Y noch ha alles yr maclod y garish, yn ha genw dreich dy lwch fwti an y ros yn yelan sgia noch agos lwchaber agos y ffein noch. Y ffedig parti elchwys yenw yn tagri nasiontoch i yn Blackford an y hyn agos bwylahord gan yn SNP. Wel, falche gan yelan sgia noch pars gen y sgira parlament. Ross yn yelan sgia noch agos lwchaber ha mi sio as yna lehyn am na ciawn y jas yn yelan. Fa yn yelan sio fat flionych yn môre yr gohe leis y liberaloch tialoch cennedoch ach am 2050 rein na nasiontig agos ian Blackford y chwysir an y 2060 rein na nasiontig chwysir yr is agos geirich na Torian gofias yn narna ach se meister Blackford yn is cianod na nasiontoch an y Westminster ac syl y fel chansawn gynghaya yn hyrys sio agos de fer ysmw her adda mwyntir yn yelan sgia hannig. Gyda chan ystyn i gyrru pwrstri priaf fal yn yelan sgia hannig ac y liordol an y mala bac yn y sadja jazz yn a lehen gydaraf an y cwsbyr yn ysmw adda gynnu tyg nasiant awn no as chymigol ornia sio adar shervision slantje, shervision cwrym, tehedus agos stod trwch cwtch gan y sgoltjan. De fer yn bydyn ysmwynioch ys at y fwdig. Sirfyn slantje, ratchen, teetus, teich krocherach, agos obrichin, rwydyn marsyn. Wel, si Brexit election hawn, ha an y doi canin, ach chan i sy'n y fan, barach i'r sy'n is i sio yn chiaf tyg môr am sy'n siaf blin y galaf, agos y fel dunia giri da referyn bil eile yn aflyna, chan i mi chochintach. I think that the main issues in Skye, I would guess, is infrastructure, tourism, NHS. I think sometimes the SNP are too nationalist, basically. You know, I was a massive Labour supporter my whole life, and then gradually started to realise that Labour weren't really doing it for Scotland, and became an SNP member. Ga croetir yn yelan de siar yn iau lafadig na ceirich na fi cwrt na jesbyd yn môre yn television. O ha, dy cwrt o hanam. Hanach gwleita, sad ar y bwr an ddo, he cwrt o'n siar yn ysyn, a fi geisio chreu siach Carnation State na Emmerdale o'r di eithiosan. Yw sbors ar ac ara. Na ceisyn ar yng Nghyrwa, hanel ffricwrt yn ac awlach, hwlyt yn i geltyn. Ha, hereket at bikwaisat o hin. O, hier die hanel samen, sa had ik hier nog lereket aan, nog gewoon hereket aan, had ik hier i woord gaan. Sa daar hwlyt yn i hier rwt y siawr, och, be rwt yn siawr, ein. Han i mi was a chinig. Och, gyw ha, hysyn yn calat yrk yna. Wel, becan ys calat yrk ai. Chanad ag am i ffysac yn iach yn nŵl nye i ein Blackford yw's siach yr ysg. Hysyn tactical voting y sio, am ysmwyn. Mae'r hawla fan y Torian sy'n darna atjan yn 2060 ach a colach a hiet i'r ceimer falaf. Ha corym e Craig Harrow yn drast, corym bec canin ach corym cwyw agos girach i'r sga sy'n tactical voting. Wel, cwlwyr am y sio as yna lehyn ha Seamus Frisiol, carich y cornli corsnoch yna lehyn ys farfa ymyddoch briona na chornliche as yn Jelanski a hanoch. Y hemish, de nad fi access smw her adda mwyntir yn Jelanski a hanig? Wel, a ymyddoch yn ffrwyd gymach cwtr ar yn mwyntir yn Jelanski a hanig gehad i chors nad ja sio fel mis rwch chornli corsnach. Ha slantje, ha opper rogen, ha opper cwrym, gyda llawn dŵnje. Je moet toch goed aan, maar dat de leen is machine, je moet toch goed aan is chemische werkheid dat ze zijn tolereert. Komt er niet vergusperentje? Nou, is het wel een scaragater genoeg in de vinjes Parliament Westminster, de soort in de vinjes Hollywood. Wel, hij is een vechtje, hij is een tukje het tolereert aan hin, om hin ik uw tukje het tolereert aan hin. Het oorlog has een feit smoenig wel het nach skocht dat het tolereert dat een haat in immelig ha show. Hij is wel dooi bij het jeffert in die huis met kusperen nakken je ha piece more as kutter met je gunje, dan had de smoenig is veel toch op weg gehaald zijn. Het bjachkeit dat alle haker tegen hun show ha een plek voor de stooi share aan je huis aan Davies koetjek agus aan Davies schaktiek konig huis aan Davies onantjek. Wel op hulm ze zien gereiken hier ha show ik maak natuurlijk iets als
as an dúi fat ach mar ha tugs bí isek dunne bí cos ní lá ha lu seachad gus bhe mar có sakin mar sin féimi sin fé jo sin. Ba jachrí bhór at ag na liberalícha seo ach bhana chaile seálach cennedoch. Channeil ar a bhí bilach láidir fan nuair sin na bhfuil. Hannéile ní a seo agus har me an blian níl seachcha a sin féchan gohfuil be an nearsta tíine as an liberal democratic agus cían dé hachar sé lá as sin as an náisnach as an dúíir fat agus mar sin cóchanna sa ní a seo dé hachar sé an thuga seo. Elis sin cin crunnich na difar fartí na difar bhútar an timichail créig Harú far a seaú sonna lib dems mar a duine brín. Well, I'm keen on your chin as movies. I'm really say had all the road. I'm faking to your brain and you can dorsen ha Ian Blackford Kirkland or something like that. I'm thinking has if a party is be else. Machine famous in figure by reason or heard me because affection J he can art land dog. A cúsin a píseach tína cúsin hu Sherivision sláinte as an Jelanski nach sin fécin hospital úladal dé in rút ha sin ar bíalú daí siú daine seo dééis mú herad a hu Sherivision sláinte agus cúrim a siú daine. Well ha opper chúrim go seanú goú bar mór ha írebór an has na fécin nach go leor ránge has sin fécin túne fall van Dylana seán cean de bethe Jerry bethe agus mar sin he go dragorn go sin tachar agus fémi barach aige te vére chu a stei an a skíre seo dhéna cíine go bhfuil túne féin cúspara sin chud cearst as na té nach go héin agus as a skíre ha seo ha ná na skíre do go 100 míle fall. Ok, tapel a téin I héimiis agus arás go anna I lóning. Tapeleit. Wel, na da chain te coachin I gyrra, be teg Brexit y fawn, ach ffochosig na manifesto yn ogig, ha baroch gan yn jesbyd fi ma jen siarafas yn pwbloch, yn gian agus yn menioch. Wel, ha sy'n fi ffain ymach, cymra ha siarafas yn efalusio y jelidig, lys y chwtio mohorau as jai blionych yn ddiarien. Nurse han Ellie Cooper Oliver y frihalwch clawn ha boch clitriplat yn crie. Ha isio mwachwch gyfel gari yn y tord bwy siarafas yn slantio fer y felisio. Ha cwtch ma nawn lefi feings dw leis, ha tiing fo hawl harish, agis stw leis ha gysorich dy deur. Yn adre fi ffosglich rydych bochtol ŵr, feimishing fi Koshach man koerst gachrúm agus a bhí féineach. Fe fed fóscote a bhí sin gus a gin sin pe an séirich agus go bí sin feich gelach me dhéing agus a bhí smún sin me dhéing in áte díach bhí gach leachcaich. Agus an cúdim sin na náteoproch a cúr uálach persante ar a cóbrichin. Rút a hat tachar se go bhfuil duine facail. Agus me bechár dúsan a bhí ann a lá sin schainil ach déich na dawn. Ha díos de sin coú a ha déanamh barach gópad. Agus a sin cerscior ma ha sin na tacharst un lá sa teachging no un lá gach mís ach ma ha déanamh sin a húla lá ha fas cí. Han oormach ústan grémach na vinistar had is 3 coisin alun an y mian y fale. Bi iat yn y crynioch eich bieg agus arachyd son bankich yn bie sy'n taich dy gyn ha ffwroch yn y strachen. Siarefas fel baroch y cwr ffeim yn yw. I think last year we, the food bank we work with, that's just in the Euston area, gave out something like 5,600 3-day emergency packs of meals, and over 1,200 of those were for children. 60,000 kilos of food given out, and so far this year there's been an increase of about 67% in demand with referrals to the food bank. Le cwtjum y tîn úters yn ynedel han tuolach y tŵtjum bwyn yn lehich iaglisyn agos bwyn yn carnish. Agus hana yfir imini de hachrig mar y bieg taich yn iaglisyn awn gaif. If we weren't providing the food bank, they would have no food. Maybe for a short period, but even that it really affects people's health and welfare.
I think with universal credit coming along, with the way in which some people seem to fall through the gaps, it is going to increase still. Mae ha ffwlgus ag llawn awn ymysg chlanio agos tyrlichin ha triplad yn awn cwdioch ag llawn ele ymysg deunia sinne. Le baroch y ffews o'n cwrym sosialte an tuoloch son yn deunia sin y twytym rist siarafas yn slantje a ha marhar o'r hang. Ha dy sapert son sgwbi deunia doch achi gan y siarafisyn ha Kjerst agus imihi yn son. A so ha barach deunia haast aan zijn hospital. E begore wie ik het tij, kalde die kutjechig, no aan de tij son, dan je nashinje, no aan de sherivish storigje in son heen. Ach, had de voedag aan zijn hospital. Ha barach deunia chingisjach aan hospital. Han een nursigen fiaching die wie koyetus je barach deunia gun barach nursigen no barach adiget. Ha manifesto yn party na gelding barach tait gan rein foblich. Le loch tsekish na norhein staik in hechgunse, agus champani rail an lonin gwloch ag son och carichet la de staik in avinias, chanil tseku nach il fuasklug yi. Se keistjelle haun, kimmer hitjen aragit de choskus sin husig, dene kishin hitjen arte, agus koir. It's very difficult. It's not good when all we see is so much wealth around us that doesn't come down to a certain level. My previous pastorate was in the East End of London, in Stepney and Isle of Dogs, and of course there you've got the Isle of Dogs. You have that little strip of houses that's been there since the docks were there, and then you've got where the docks were. You've now all these expensive houses and office blocks, and signifying wealth. It's a very it's the two sides of a coin. It's very marked in London, I think. Ha torgil Crichton fwn Daily Record haast kwndarum a horgil y cwad ydych chwsbar a sio. Siarad fas yn poblwch mae'r stricio ag tau cochen sio yn priaf fwyd a genw direct y gynnu. Dech o môr, dech o cwtrmochs hair fi yn twrysu? Wel, ha gach party canting gyda dochos tor y farach garaig gyda'r siarad yn poblwch Boris Johnson y farach ar y fi galting Brexit ha cantig mi 40,000 lwch polish y farach gan y Sean Assassin 10,000 banal trym gata yn tres cwtch gan y sy'n se dyn lwch gwbrwch hat o chymol sy'n hyrfa se siort y col midwife ser ys fys on y sy'n agos a dyn cantig fel tolen as na policy na cwr ar yr Nis gata ha sy'n Johnson han y labrig had galting 4 ar y mach yr siarad yn poblwch. Doch siarad yn ysg Sean Assassin ag an roi'n poblwch, na religen, jalan, agos tot aardig pach, coach sich hier gan hwnnw dyn ys roi'n poblwch. Sa dyn ffyn och, cwas an yr agit sy'n tol hyn. Wel, ha macha ios ydyn, achter co ios o'r rast. Achas, mae'n gael sy'n dyn smyn yn gyfel na labrig y galting cws, han i lat cretching gyngor ianu. Steve yr eich hasyn y tord i'r nimmerd? Wel, hasyn yr ymysg ych ystech an hwnnw cael ele, ach se cws bar haast, sy'n gael sios gan y Sean i cael a diag, se Brexit, mach no stech, se sioste, se tyn, coach gan y Sio, agos bitor cws bar yn chinka par, ach an i lawn ych eich môr, se sy'n fel bretin dog iroch, as yn unig jarbok, no fel sy'n tol ymrain fias a Boris Johnson galting, dog los at ymach, job and finish. Wel, se sy'n efo Maestr Johnson y giori mae'r chwsbar tei. Syl yn jig eich na party yn ylu, o hord i'r as, go siarad fas yn poblwch, go clwyr rioltish agos yn rhainiad adar 2,000 y jeich agos y sio. Hwnig sy'n sy'n gw i'r niw, leis mae'r efo na labrig brim yn hyr efo slange. Hwnig sy'n sy'n as na jesbytyn efo logeistioch os bialw na canartyn, agos gan hes noch Jeffrey Cwsper, agos cestiwn byrwch giar. Han o'n diolch yn siarad fas yn poblwch, a cestiwn person ta cwtioch, mae yin Arabs. Hanil Arabs ag dyn, an y Corbyn mae'r hwrt mi, Hanil Johnson y cord rhywun môr yn y smw, agos son Joe Sunson boch, hors ich i gymor, le gw ard, cantyn grwys go fi'n a prinafra,
agus marachs farach a dúine fécin ga Joe Swinson san na sulga ha cordarú. In ní merach go bhhain a réiste a cúr ag ceann na chimmert marsún ise a bhí mar cheanart, mar íomhhaid, mar thuachantas ag fartaí. Ha cwnt colach rís ag yn íri seo, sé rút van y Lib Dems fianchan i ianw, diolch mar fa Boris Johnson fianchan rís hwnnw fót son fagel yn EU cwrt tron y farti Toryog, agus at ym harti Brexit cwrt goin tu, fa Joe Swinson fianchan rís hwnnw fót son fyrok son Remain y cwrt tron y Lib Dems. Hat y goprisin, han y votisin skapt at y Jiffer Party agus hair y goldroate. Ach, maar heerlijk tu, ha kusen het channel higa go, sat nech kwa meirig, jala jiak meirig, bi kusen fast chan, is been a party in buk a kaule mach. Agus hiechingen nog kaast, ha a Countersberg moortje mach nog kaast, voor YouGov, a quantri gach roin parliament, agus shantingen kachemi, wel kanting kachemi sing chesu, rein jala jiak. Nish, ek een naam schon een Daniëlische sheikh, no, sheikh van je mach van het tuin een Daniëlische sheikh, huursingen nu jors Countersberg zo, waar shantingen gynnu parliament crochit fi chan. Charod dyn i'n chreitsing. Bachod ei sŵlach am yr ydych am ddysriach gael sio y marwch. Cia tainc ys hwn yn cwn ar ein. Wel, mae ha dŵlan ag na Lib Demich yn draste ys iat yn y cawl taig. Ha dŵlan mae chynny'n y parti yn gyleir yn afi esyn, e fi misnach y gynnu y gol y mach y fwtig. Ha elin i clodger y fi ffain y mach, dyn y hyrp yn y has y gianw as yn y helan yn y nir, son dyn y chwydioch i'r la hyn. Fesger maar goed aan, voor hebben we in het spoors loische show aan de stornweg voor de bij en kan bekken de skalagieg wat ik een muntje in Nederland hier gang houden. Niet a bekken is innerig het meele dinge klaar wordt die show. Is een heel teug jouw aan de gewoon kiet bliane. Zijn bekken de slugge na waan van da bliane. Dus zullen bij het goed nog zo wat de noorsen hier mag zo'n water. Nis ha yn hwylwch, ha son cornyn i allan sir ha yn hwylwch son dianw cainjoch gyfai ach ti'n ymach son fodwch gysafaltio agos gwyderaf gyntyd na fodwch yn ach y chawndwch. Et water sais rhyw ronig fod tri fi hyd sy deich as y hyd hyn o lwch fodi as yn hyg mi gyddych fych yn daflu o'na. Ach son as yn log fi as y fasyn, chanawn as y dŵloch, a hym gynnu fli o'na ha cwr olich y farwch corlia yn Nederland sir. Maar streek bisschen quadri plane, nio helikopter, son de votigen, de pukische hort en was a uisches barag, is bisschen schalten is in de riest. A geutig, ma han amasher donne gefemischen schalten i pat asik. Is ha gule kormischen akin, jeshal kenist. Is kujok joch vi molle dat de fekloch chum ikel in de station voti. Geutig me rogan is bisschen keinigel gefutig akin. Die gritting runs of Arokianu as an Janet County Haskell doing Savage to Michael station boat. A chorle geri doing good jig at the mach, tron a la shacher a neige, Messuringaif. Views let her sauri va aarde water in shears on the Davidas a shach jig. Sul mahaji a voy a good gewiek tug gauri arven. Apostle vote Agnes. Kasana reinig shushin a Well, ha idvan ninyakum idva real change. Dat is wat we maken hier niet gaan naar hospital is wat een election of Heremianschen zo is een posterboot van de ocean. Everything that they decide in Parliament affects every one of us, you know. So we should all be interested in it, and we don't always get it right, of course. They don't always get it right. Mijn kaart van Gouwen, de verkiezing, Kavila Kobi. Han je een checkal daar getaken bij 4 uur vaals, kun je bakken daar. We gaan niet terug hakken, we terug aan deze laag. Wees je toch een maag er daar wel postelboot hakken? Hanel. Ik is Hanela dunne terug heeft gedaan bij Rakkeland. Hanel. Heet je maag je? Het daai het station 40 agus een neu etter een versace jes aan de bagge hastel agus exports niche in gaan de tour loos. Ha mahbichen agus jalaven larach line carle is shouting for a velat. Agus get a hang hodem son de guristjach son woord fust in de schachet. Ha doi ele woord gur kun we karachu voor blazen he. Maar Jarlo gaat die at tuig kujikanelle son de woord ak gud doi is sing han la son in head of la and dolok.
As je zo'n prosnach een goede dingen als een klaagje woord als een huis zo is een hormschen janu aan dooi sabat. Carle Vagaríú fan cháirla sin agus an ruchgure Colin George Murriston is sin, mar a thuúrda hasúas chuna cheirhláig an dúlach ag dúine me son éiritas a chur isteach me hat son scúváit chuide an ile as an lé. Nis channelism bhfuú máthú ganna seo anna ach gútain sa futa mé dearabh go bhfuil go maithfuair agus fluch nóch go seo ach is dé go brion na bodaní bhí sé romí brion inniu, ha mi fadach ging nach leiscail sa bí ag duine sa bí ach an guna goil amach ar a darna ládíag san bháú agus ma ha iad san dúna goil amach ar lá robbach. Rás thu go taon anna. Go dearabh Jo chóla an hin cúid gan roiin agus na modíon na hán gan bhótar as an héile an iníir agus is trí in é fuach agus dorachad is in avías. Sin na gin gaif daníoch gin in thuie noch galúnin a cha go leir hín as a program háast. In cháir daníoch gin na láise hád sin ag Angela as a studio. Tá beláte anna. Well, ha colloch go bhfuil mí holachas mór múthas den parci in Albain. Chud ar systemúr an sás an núdí, agus bha uar a dhearan in nán, sgyn chud cúnla choirsneoch go bhile ráimsach ar dói ed nadar líon. Réad na búine húd céad figid sa trí as a chiad a rygad grwad na ei. A sioni ma cwni gadis. Ha ún chwsbyr ha noch ag a ríist sa ríist na leichin seo an san Alban. Systemúr parci. A tor mi holachas ar a bhí ann bhna thoisich an systemúr an nuí le muinte a bhela gearan mú choscis, dúine parcaí a stráin du bh mu tein farnach le coscis ann agus triplis in féad le card near a náúrin sa bhatin. We've been in a dialogue through the Business Improvement District with our Argyll and Bute Council now going on for over 18 months, and we've put a series of suggestions to them as to how we can resolve the problem. The biggest single problem that we've got throughout the summer months, which we were promised would be resolved, is the long-term parking for people. So people that want to come and park in the town for 2 nights or 3 nights or a week or up to 2 weeks, there's nothing signposted for them. There's no real facilities for them to be able to park. And we need to actually go and do something about this. As jy kan je poplach a chummels en tulten en bliana, voor kan een choirsnach en op en skruut poplach in eter lian, as an krunjach a piach en uinje, mun systemúr parki. Skrif ook fichet duine flikkersten is na keestjen, agus a mesken nisruchi a hannig garage, hús keher fichet se tria machas a hiet, nach roid idjer tollegelis en systemúr, agus koskis parki mar a haan draaste, hús fichet sa sjachtdiek a machas a hiet, kun bachor startach ur a duine, wo farke weer kuts na straatjen se valle, tran la, ja eg oersen bi. Agus va mi hien haast aunig, 10%. Mun isrichi in the signihin ans na parka chanichen mu choskish. Clearly in these times it's important to make sure that the council gets revenue in, that's helping us deliver the services that people need. So we'd be very eager to protect that. But if there's ways in which we can make it easier for people to park, ways in which we can maybe tweak the rates such that it brings more people into the parking, that's certainly something which we could look at. Hadach is ag a chois nach an bifús gloránlis a chúis mus an háisiche an sís an tuirasach an náflan a. Seanimach gan ich BBC an lá an tópan. Cear chun is a cúid daníoch gan eile an lá. Ha nadú de dhéagad an alabanoch ha gól I gédí réad scrúdí ofigeal. Ba nadú de chlóin ús 3.3 agus 2.3 a bha graag wat is joch lágad iaching et kníanach fog abil sa céad. Ach an a figur an úre sjouting gan de dhédige nadú húd groad at joch lágad ól. Chai inharichid míle scola an na classe ga agus classe céad an na cor agus tríhiad art scola I chesnachig is a scrúdig. Han darna cúte chuimplín olle agus gas is a chuána tuag gan a bheach an dort Brexit droch fuú iad a gníomfach asacha a réad a heist úr. Scrúd seomrchin malast olle agus gas op berein sa bhaní ruai, gur op prís na holle agus 6fach go bhd agad na gruch mór is na 10 bliónar I teach. Út an carstal cúte grú drehorú mú riortin agus a rachgus cíis úr.
Chai Sean Vanajat Club Valoch Celtic, Frank Kearney, a hurig vo chasach de Jensig Rapeste et fiden noch sana jiegede, leis nach Jachische Ronachus loch gynach fiden noch I jietje gde et casagen mi onad. Chwyder Kearney gan y ffdisen son cyd blione na chai jietje ger na casagen de vitort Jensi'n drabeste clwydad yn balcosio og ys na hochgydyn. Chai finig y wydach blione. Ha loch malast dan madagi Victoria nog ernish. Lentejare kudenai mar han taatje go weer de gunig, suasri bleone, sons genich lesachig. Niat immer de foploch in avias, siat nul fianische hogal eke varaki heen. Hagunjat shoyanu, agus kolene geeltoch et kogenig lentejare les no lesachi. Ha draget en loch valast, kum vollen kniknevach senake gemoor. Le baroch sho andre mag keniging. San díadach edin jachan y chai was yn y gaddish gynanig colin y geeltoch go cogunug y farag I Victoria nich a sio ed ma chwldu y gwnach os yn suasdi blione gos yn hatche y lesachig. Ha chwle edrych fi tafing ar ygyd geoldi dol look maldarst agus edrych fi y cwjach look maldarst larig ele alvarag at ha natche dŵnch. Nes y cosgi y ffrosiac mu filian gwylienocht agus a dŵr gylene an mu iech miasyn. The works are needed to be done on the market, and every option to do the works meant the closure of the market. So what we've tried to do is improve the situation, which was not satisfactory, to something that is slightly fairer. But for some traders, I do recognise it's not what they wanted to hear, but I think it's the furthest that the council can go. Acha cwtcha ha streikse sa faragi gymafiaig mynd hyig as y felad, agus at mi holich mynd harigyd geoldi a has tafing. At the nation dul fianish hogal asavale is show in Kedulachiak Genavias. What we would like to come out from this protest is the council to fulfill the promises. So relocation, organising temporary accommodation for us, a better package, participating in the cost of relocation, and a better compensation package. Loch malars de nisje kunt impi edda fobal je hinje mach jalt in taich cru in Kedulachiak Genavias agus loch maraki in nog is kin kaum kolene geeltok de ga je in jach kun je gai. Andra mach kun je gin BBC in la nish. Chole colaverture soch de geelstoch kun ook more nausach vo in Chile agus mar de jelige regionade woorde gin je hat hole de skide. Get nach alle geeltoch stoch og beloch trangs va in dudi an haat kon fare vel dunje sonnegol e kud hadish agus e kud kutje moor e de windstrukter. Sjo Eileen nicht gooi. We glaan en ik een glaan koin geklommen de schiegen. Halucht er is je tien gen geeltoch nan droven. Bij nuri tegen de plionichen e perhange rief. Het het jen of jek de hul karashia miljoen tenjere skieren in nuri. Ach, u wil ik getrangen plionen. We know last year international visitors were up 17%, and a lot of that is improved connectivity from North America into Scotland, so great markets for us, really high spending markets. What we see this year is we may be a fraction down on last year, but still a very, very good performance. Gero in is Chile getrangen plionen is smaar. A gaat haar hunje haast de dagen en doeig. Het de kurkutjem voor de woonstructuur agus at de tel in de haatjegen is enemele haun. In Priewelle, in Blue Lagoon, agus na geysers. Ha schaut na gulite se geldach kutjach. A buien turusach in is Chile nisje kete dunje vrasnige gubi fihif, agus a kushachet barach goenje as na haatjegen That means we have to try to develop magnets in other places, try to work together, businesses and government, local governments, to build the infrastructure needed so that people, do the marketing right, so people want to travel to other places and see all the other stuff that's on display for them. Hoersmeisje skulesen gegaf sin tianef le viklechkech na mianen sojete. Hoek na hoerste tukkel de jankogel het hij oste janach senilan skianach. Hanig ag anna cholavers tan fisach goed in itaai oprach uur na, gus een gneeuwige sekke heen e vrasnachig. Am hier inschroeten me in toeristdag uurje. Ik is neruten a bunning in Janov zo'n tajaste uurje a vinakin. Klachke ik panel in Greenje in tajaste. Ik is na klachke more in skutel. Has je een carbon footprint in de luchtig.
Bí iáin agus lúchníomhachas ile náchas gibí casan a gael címan i heo. Iad neo go sísad na taf san gríise go bharach. Ein ní cheáil, BBC an lá. Gyda ha coragus da ichyd blionydd fa chai tawsach o ywlyddyn mare I hilig y galabym. A bwyn yn gleidiach eich has dy gawnsach agus y fan barwch tigsio deg ar idw han y hiwn I gich. Is yn arna addysg my ywlyddyn mare an y ywys y tŵr. A siwn I gwn yw cwad ydw rawsach ag y gianw etnyniadyn ac ffink cymrad y chimpio. An sa bblion an nuiciad diog seach go sa cóig, chai ywlyddyn mare og hyligal ma sgúl idd ilain rŵm. Cha fôr 3 bliana yn je cwdas gan je me iedig an an Alba. Ach, ik seo, se glefig gisrach ag minneteach a hyd a chrynachw me je ga ddidw a had a giche. Agus a barach tigsio idd a sin cwtramach. We think that's really important to have these top predators back. Any species that you reintroduce, inevitably that's going to have some impact on the ecosystem and ultimately humans as well. So it's really important to be able to describe that and understand that interaction that sea eagles are having with the landscape and the ecosystem. As rúm scap na sialacadyn, agus hadis na blianachin chai tuligalig an masgúl is tuf siar agus tuf siar Alba. Anisht has sprúliach idd a chrynachw bo grún nityn. We've got prairie remains analysis done from a lot of sites across Scotland, and we're analysing that and hoping to write that up to sort of really characterise diet of the sea eagle across Scotland. And I think that's really important to do when you've got a reintroduced predator like the sea eagle, to be able to, have a good knowledge of what their diet is and what the impacts of that is. Ach, chanís sin ach cúran yen scialach. Chanil fianna sé dácal ach idd yn stú nach jejek na hilodyn idd a chraaf. Ha clarag wo nid an sa chuile an a solas an eisiau tŵr a sialtyn cwjela yen a gichad. We know that they have brought in a lot of flounder, eels, trout, but that doesn't show up in the nest analysis because they tend to digest all of that, so there's no remains left. So the nest analysis can be a bit biased towards other species, such as your mammals or your bird life, such as geese or rabbits, etc. Is an jalaf chusilir sa gas ain, har a fiach yn camera na siar. Agus an aflana héid yn clarug a chlechgu gan an project, kan they komen real gian yn ian lai ystwlchas natra na Alba, gus an fistrich y siar, ik sio, ain is coed a hana hilodyn marach yn bio. So this could be one of the first opportunities to get a more detailed look at the diet of a white-tailed eagle as they raise a chick. Ma hydda fi chyslis yn giach yn sio, ma gwyj y gydyd clarug a liatach ych gynnydd yn ila. Siwn yn eich gael, BBC an lá an an eisiau tŵr. Mar farst de eis an y galaf has y cw 3,000 cryf ffug na sgydym. A dyniog a hasas is yn eis edd real sychanig, son y noes fel y gelgeri aharach ych na gyna hydje. A ilig rawnd y gaddish. Colas de ene an yn galw, fan zich cryf yn y chwr, mar farst de eis science eis technologis galw. Se cwsper na féis, action on the environment. Ceapan go sé go híntaach go bhfuil seach na hóliaach. Ha mis meine chu go bhfuil an próseo an sa bhilse na sas ma, a chan rialtas a fellacha gans na herbanachge carbon a bhúdachuig. Chun an leir carbon a leidú. Heid cryfin a chwyd an yn och fichyd sgol fach sgide galw tronéis. Sa iachu an 5 is mú. sé athracha na gra híte an triplatse smua a hecin ginealach gacin. Féime sin cuide a chud idir rialtas, coid de stúi in áineach na cruúan sin iad urat a chawl mar ha. Tá in ymwch cailte agan hena féin. Cahi an rialtas. Fémi an rialtas lúdach a gordeth na de clacach de chonach fossil. Nus statach udeth ula gulléir. Channelar guljóri chianu go rica seo. sé compáirstachas a hasan níos a gníomhachas an inadal agus buinen a stáit. Tá os cin ráchéad imimecht a cáir dáchiad tachartas a gáláte a ha fragart an dáchuid chun scoile agus teirichan. Don phobal go generalta. Chai chorim a hort do golani tá ar Titan 2, lári mór ag bhfuil garas an technolais lié. Is Bralamon Robotics
Ha robotics a cuat a grúm, ha chuointeach agus a ced chofír. Agus spriels. Ha ceanart coliste aine gin bheach go gón thuavas jeunsachuch fóga injóke mu árachuch na gnáhíide. Tiskent acu. Ha tig sin na searach gan an triplatse vacum sidíaf, ha tig gíse gain, féimis na solisach a dhé, féimis couches an de votil plastic, féimis a véisteach grú. Agus cámud éisteach loch. Ga da wiele kryd a chud mar fars denéis. Eli Ground, BBC en La. Is na seo tvo TG Cachar. Súlet kuchte neoch ganelle en La. Ha bhoi ga janu e de choke de animal Gary Road se was ich ag us liechit sinnig. Ha jach eensje dug baska, a goed kuibni television va gobot kolerish, kunt de gas at chain gehopund na de va goal fosh wat vi klarig programmuur na gachi an de Dubai. Sydd wedi nhw fwy cwdioch gyda sgrifd ar ysgrifl ar Australia noch Clive James, me fas ich ag ys ceith fichet bliwne. Gas a China leukemia an y dafil ys y jeich agos fad ysgrifwch mwyn hynny'n sy'n bliwne chyd mwyn biedig. Bwys a fydd eithyn ys y tri fichet dyn. Agos fa anamol, son y goi addys ydymsioch edd program yn lehid Clive James on television. Chamar immerden Ellen na Malta in y yfthiefa Joseph Muscat agus na Polish janu tilig rawsoch I mwrs cheneoch bo hi'n daf leone. Ma Daphne Caruana Galizia sgrwyd y chydaf joch gys yn nwych far in diach y marag. Dag trwyd ag ard I dys y reoltas yn driach gyn in ie, hat ulet al y saich gyro gnochach gyda bas, na mysg ferfa na chanard lwgoproch ag yfthiefa a ha na Polish ag cesnoch. Sugas Hashanek Colin. Tá palasa go deara héine Angela, nes tá dáskipa a Alba nach yn sas as a Líg Europa a naich. Ha Rangers fall van de daise game tras at tal na Feyenoord. Ha Celtic ag mulch buien is at mar ha tre gan na ide. Han skip ag Neil Lennon a kurfaaltje erend. Ag och goden. Pwnig Rangers tul genonia se hiet game na Feyenoord an de buien chi as a dulten. Ha mysnach gymys gylwch lentyn gyda dach gyr ffenio machas o fwy'n as drwy fi ffas gyr sienig I anw yn dwi. Sy'n dŵl, grwysyn di ein tre. Sy'n choffas gyr ffen tre ach kon i'n iem fierig nyr ach air sy'n ganddo Fiena. Am ysig la cwtrwch y milion y gynnau sy'n tre. Sy'n arigyd agis am ysig gynnar a bagan hamas yn spyrt y chlop on y doi. Sy'n hamar gyr sy'n ffen ras gynnau loich yn gyr sy'n fwy'n blion ych yn ras. Gaan je een nieuw manager of is als Kuhn Feyenoord in het darne game met de Rangers? Hoe gaat ver lijkt clue is alles is jagen naar de Jaap staan. Ver er willen luchtlijn in je Rangers. Goodbye, oorlog. I think they have a very good squad. Not because that we have to play tomorrow against them, but in Holland they underestimate a little bit still Scottish football. But Celtic and Rangers are both really European top clubs. And I saw some games from them, and they're really close to come on that level what they really want. And in principle, it's the same for Celtic. Ha Celtic ag y dau yn ei reins at y sir mwyd y chaich yn y bwyn I. Ha treg yn y naidig yn y narbys le da game rigol. Charod y dŵl ys y siod nw'r a chai y fwyn ach y hyg. Obviously, you're looking at the group and, you know, Lazio, Rennes, who, you know, at the start of the campaign, start of the season, we're playing very well, we're beating PSG, and then we knew the difficulties that Cluj could, you know, give us as well, having played them in the Champions League qualifier. So to be in this position is very satisfying. Ha Celtic gamas nu tuichtelen aan de strijd of wonachig. Had nog lent in jachke een doi kleine wie tregen na iedereen in de League Europa. Zat toch eens na misk kun gumen skippen een line adde in een league. Sé bríomh líc na halpa bríomh amas agus einilin in agus iscepa sé rud is cutra mi chemicting in a fans sé sin 9 in a row ein. Anna vi gyda sin, hasing an y dew hwy chwyg drasta ag mwlwch bwyn I agus na gemich yn y facing yn nwy Lazio ha mi smwning gyda chors at yn y fans i'r fat ha gyda se prif líg na halpa rud is cutra mi an y doi ha dyn an y corstig ddyngulig Celtic ein y clwch mad y fad yn nwy Lazio. Han gemig Rangers yn ei Feyenoord toos ag coig minute yn gysi a fisgar amarach. Yn oorsen ag a hoch, bi ade yn oorsen Celtic agus Rennes.
Go líg na Jorpa nest eiche vorela Anton Skipin a Sassania noch. Am meisten gemich en Trava Chelsea sa Spain sa tol na Valencia. Chriech liegen gemischen kujunnen ek ga. Wat hosche ga gehun schon pies voor in het tarnele ach geilat tol animach se game. A kuschen cheuns wie nachke ach bikorm elachke go tres un jeme achke die goal. Se jeme ele ha Liverpool ikke day na Napoli agus ek nie de scho klaar gunje han skipetachi tol genoni jede. Commissioner Nade ligni horsper schon cute an vekele, agus Reith va joiche an de saskippe assassins at lechele, fein tre gan het jiek megede. Va Manchester City kojunen hun en ei Shakhtar Donetsk gedai, agus hiel Tottenham Hotspur rash voor wie ja kunoni jedig, gus gem en Olympiakos wonigig, keerke ga. Hoshachas joy shia minuten. Gas kushin at bewisse, Ruben Samido lische darna tol. Hoor hem verder ook wat kurfne buileras jovallig voor Jose Mourinho. Va Tottenham en Ocean trieke hoshach as joy en tulsnok ik aruier. Shen haken maar zo'n nog gelasje gedene nest Angela. Laat zich alum. En dan als je de niche agus als je nek Derek. Hallo fiske mag ei voor la sco gewans narsenjoch gedu agus vai fluche gamen en kujoch gehoudet met een satje toe waar agus vagu laatjer met de klattig in de show kujoch. Zo na je nog kaparach guske it vader agus rilien shen haravig bujan voor offers sheetje zo'n skire lotten agus ne ktiegen agus uske trouw met vader me gutje kan ri show tultjen gehinnetal kujoch. En nog kies je dus geshen trouw lenten je getine welie stach kom jaans kan het disne tuche ach ik be fast dat in de chideme en de nier hoe in de tuche en de webbe gezondigde vlucht tronnola du. Gabi gevoer zijn nog getase joch gas narsnjoch gebi tuchtim guiter kedeges 6 Celsius a gegu wanneer hoe gebi laatjer haas gezondigde maar glad ik in je toe. En maandag met haar gieschen in brugie zal zijn agus na huien sheetje hukus tei in sko agus en duske te woorden akin har een bikken laatje in de kloze te mag ganne hoe in toe ach schenke bi foskelen en torschen gegu toe maar zijn laatje voer het hosje gewoon agus eigen en roodje kujoch. Maar zijn maandag ik bi tosche vluchten en jer gisne toe ach men het wen ik bi tinneme gesoes te woorden agus madine turig as narsnjoch. Ach met het laaders geta bi mialde ne teen se fall af met helinje me hoe met geeldag agus ne helinje schier kujoch agus gutur kutju sho bi kjoude tal geharit gutalle warst. Bigu geta van jer hoe laatjer haas me glattig in je toe agus en joch ik garashar met geeldag gebrint je gas Celsius machine la gesorgje voer we sam as ne skirense. Ach ik garasarje in joch gemarach gebrin me goik ne schia Celsius gesorgje voer verder geta as a gui. Grukje pe aan huitje maar die natuurlijk wie de voor gannerie fjallen en de net hoe natuurlijk die is goed de bekende talke tallewaarst ach en joch betuchtjem voor de rooi as narsnjoch. Waarschijnlijk hunje gebitoos roodje de woorden akin ach sanjerle peilskin maar kdenig schachen de kan toe natuurlijk voor de bekken warach sko. En joch bekken de siesle die is ga schia Celsius as narsnjoch ach geuwe hoe gebisochrig men niet wen. Je va. Nichin neochgus in jallochig. Gailchig in SNP manifesto achge le geltnes Brexit jachnig agus eorotus is son referendum eled nio eschmaloch na halabim. Bwyd cennar de farti Nicola Sturgeon cwjoch grwy son gynnydd cyddas de chrua jarian agus gynnydd baroch araig i jachosg in NHS. Agus hwyd cennar den labroch Jeremy Corbyn gyfel fianni seici had jaraig gyfel in NHS ffo chwnart an y ynta malast y gydig fydd i gynianu len y stadio'n ynitio asjai Brexit. Boris Johnson gyda gorych i fan y sy'n, agus nach big yn NHS mae'r ffarst dy chwra i'n malast. Sne fwy anid yn fa, cael ni'n gyfersyniad Facebook, BBC neu ochgyn. Fysyniad asig yn y naim yn nahig, le program iechyd. Ac yn draf, mwyn sgifyd ffad, yn gyfa.